Lexus 350 330 2004 یک ساله حجت تمنید 8 ماه دیگه داره. موتور سه کنسانر یخ گاز زدگی نیست، بنزین کلیه 4 دیسک بالون نو زدیم. حجت 8 ماه تمنید چمو سالونشم کاژنی سالونه هم گازش کار میکنه هم بنزینش گاز نداره، هم بنزین خالی کاژنی سالون کنسانر یخ سیدنیوش سیدنیو هم لیفت کار میکنم مایبیان سستانیه موتور کاروک автомат 100,000 با معامله دارم. موتورش 3 ساعت وری کار میکنم. موتور نرخش 100,000 اکا با معامله داره. نمره 939 915 نه 939 شبگو تسلش 939 02 20 939 93 902 2002 در حالتی خوب یکم کمبودی ندارم، میشینی های میکنی تمام. گازی یورا 4 گاز بنزین کمری 2006 یافونکا موتورش 24 گاز و بنزین بالون در حالت خوب قرار داره. دیسکو تاورینگ دیسکو شابگی تاورینگ های دیسکو دو بیننده یخوری مولتی رول کاروکش автомат کنسانر کار میکنه. کنسانر یک حجت ها چند قبق داره؟ حجت ها 1 سال 7 ماه دیگه داره. تانیروفکش هم؟ تانیروفکه حجت 1 سالونه یک جای کده گیدن در حالتی خوب تایور. کپو چه کنه که؟ با چی خراکتر داره کمری؟ خراکتر نکه موتور 24 نرخش 100,000 با معامله داره. یک ساله حجت گازی یورا 4 گازی یورا 4 زدگی اکا ایدیال سستانی اکا یک کمبودی نداره. نمره تلفن 915 86 38 38 نمره من دوستان دیسکو تاورینگ ایده مخصوص خفوش تیمید دارم. کنسانر یک BMW ترویکا 10,000 سال объем моторش 1.8 сузишвориш газ و бензин дар қафош простой стеклоподъёмаш простой дар пеш электропакет кондиционер 415,000 пробег мультирол نرخی را چند کد یکه؟ 30,000 با معامله داره. 30,000 نرخش 30,000 سومانی زنگ زنی معامله داشته است. در نمره 939 02 2002 حتما زنگ زنه. کنسانر کار میکنم 97 یک گوشش موتور بالون نو سوزش ورش گاز و بنزین تانیروفکه قطعی حجتی و ماشین 3 ماه دیگه وقت داره. کنسانر کار میکنه؟
کنسانی رقم فریون بزنید کار میکنه. коробкаш механика, консайнер дора, фрионш бизанӣ кор мекунад. 266 000 пробег. Люк надора, бедаре пеш электропакет. 266 000 пробег штема. ҳолати мотораш дӯстон. нархира чанд кадака? нархиш 35000 сомонӣ бо муомила доштааст. дар номерои 939 02 20 02 занг занед. میبریش انشالله میبریش. دوستان عزیز اوپل استراجی کاروان سالش 2004 мотор DVD заводской ай Германия هم خیلی اومدگی ای цепаки идеальный состояние خیلی дайга гашани сузишвориш бензини тоқай балони наво о газ надоре оли газ задагӣ нест ака фақат бензина 4 диска ина рамашкай 5 кофай рамашкай 5 кофай мотор DVD идеальный дар пеш электропакет дар қафош мултиро консайнер кор мекуна консайнер ях 210 000 пробег о ина моторош мотори DVD заводской бензини холи а бензини холи ба нархиш чанд шид? нархиш 60000 бо муомила дора идеальный состояние бигу бифаҳмон биё бу гап мезанем номери телефон 915 86 38 38 ин ҳам номерои равшан аст 915 86 38 38 занг занед. дар ҳолати хуб ҳаёт دوستان عزیز اوپل хачбек сол барориш 1993 моториш 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ дари параш маҳкам да парашуям люк дора люк чӣ кор мекунад консайнер надора коробкаш механика пробегаш 264 000 ами карата дар мошин медозӣ сухта мекунад гармад рӯи мошин худо дурогу накунад мумкин як 38-40 градус гарм кардаги имрӯз нарша 15000 сомонӣ мега занг занед муомила доштааст дар номерои 939 02 20 02 ҳатман занг занед савдо мешавад.